So karon ding adlaw day no. Diriya na punta kay nahuman naman ang ato ang trabahoon dito sa pikas gahapon katong gitanuman nato og kining progress katong gi landscape nga gamay. So gipabalik mi diri kay ipatanaw ang balay nya hinluan pod kay sukad ni nga gibaligya na ni nahalin na ni. Wala pa ingon nga nabisitahi sa kuan sa nakapalit ani maong naami diri kay pahinluan. So okay man ang kuan diya sa sulod, medyo lang naiabog pero diri lang sa garden so sagbot na jud kayo. Natabunan na ang mga pebblestone sa sagbot nya kay wala na mo damha niabot di ay ang tag-iya nga nakapalit aning balaya kay halidi man di ay ron nya nagdala man pud sa islag tao gitabangan na mo hinlo so mao ni matik hinlo na.